এটা কি একটু উঁচু হয়ে গেছে? আমার পেজ, আমার প্রোফাইল আগে শেয়ার কর সবার আগে। আমার কাছে আজকেও দেখাচ্ছে না ভিউয়ার্স কারা জয়েন করছে। হ্যালো সর্বণী, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। বিলটা দিয়ে আমি সাইন করে নিয়ে চলে গেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, সকালে এসেছিল না, বিলটা দিয়ে আমাকে একদম দেখাচ্ছে না যে কারা কারা লাইভে জয়েন করছে। এনিওয়ে, ভেরি গুড ইভিনিং এভরিওয়ান অ্যান্ড হ্যালো, আমি অনুপমা চলে এসেছি আজকে আবার একটা নতুন লাইভ নিয়ে, একদম বিলাসিনী নিজের পেজ থেকে। আজকের লাইভটা হচ্ছে আমাদের একদম সামার ফ্রেন্ডলি, সামারিশ দেখতে পার্টি ওয়্যার গর্জিয়াস কিছু শাড়ি, কিন্তু খুব পকেট ফ্রেন্ডলি রেঞ্জে এবং ভীষণ সুন্দর কোয়ালিটি নিয়ে তো আমার অবসেশন আছে, আপনারা সবাই জানেনই। এবং একদম দুর্ধর্ষ সুন্দর দেখতে কিছু পিওর চিনন শিফন শাড়ি নিয়ে আজকে চলে এসেছি, যেগুলো গরমে আরামসে আপনারা পরে যে কোনো পার্টি অ্যাটেন্ড করতে পারবেন। এরকম পিসেস নিয়ে চলে এসছি, এরকম শাড়ি নিয়ে চলে এসছি আজকে। যারা আজকে আমাকে নতুন প্রথমবারের জন্য দেখছো বলে দিই, আমি অনুপমা, আমি একজন ডিজাইনার শাড়ি সেলের, ডিজাইনার এথনিক ওয়্যার সেলের এবং ডিজাইনার কাস্টমাইজ ব্লাউজ সেলের। আজকের লাইফটা হচ্ছে আমার একদম যেরকম বললাম সামার ফ্রেন্ডলি শাড়ির ওপর। করো না, ঠিক আছে? তো সবাই যে যেখান থেকে দেখছো আমাকে প্লিজ জয়েন করো, যদি ভালো লাগে তাহলে একটু লাভ রিয়াক্টস দিও, একটু কমেন্ট করো। আর যেহেতু এটা আমার পেজ লাইভ, প্লিজ একটুখানি লাভ রিয়াক্টস দিয়ে দিও, বিলাসিনীর একটু শেয়ার করো, এটা সমস্ত জায়গায় দেখা যাবে। কোনো, যেহেতু এটা কোনো গ্রুপ লাইভ নয়, যেহেতু এটা আমার পেজ লাইভ, তো যে কোনো গ্রুপে শেয়ার করতে পারো, যে কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করা যেতে পারে, নিজেদের ফেসবুক পেজে শেয়ার করা যেতে পারে, সবাই দেখতে পারবে যদি কেউ শেয়ার করে, ঠিক আছে? তো আমাকে কিচ্ছু দেখাচ্ছে না, নাথিং। আমার ফোনটা দাও, তুমি তোমার ফোনটা দাও আমাকে রুমা, আমি জানি না। আর একটু প্লিজ পিন পোস্টে কমেন্ট করো, পিন পোস্টে লাইক করো। আমি কয়েকটা জিনিস বলে দিই আমাদের, হ্যাঁ। আর সবকিছু বলার আগে, সবকিছু শুরু করার আগে সবাইকে জানাই শুভ নববর্ষ, নতুন বছর খুব 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 ভালো কাটুক। सभी को बैसाखी की बहुत 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 शुभकामनाएं, नया साल बहुत अच्छे से गुजरे। दाओ ना एकटूखानी। अच्छा, आज जो मैं साड़ी की लाइव करने वाली हूँ, ये हमारा यहाँ से डिस्पैच होगा। सो इसमें डिस्पैच टाइम 2 to 3 बिजनेस डेज लगेंगे, और जो फॉल पिको करके जाएंगे जो साड़ीज, उनके थोड़ा ज्यादा, यानी 4 to 5 बिजनेस डेज लगेंगे, ठीक है? बिजनेस डेज डजंट काउंट सैटरडेज एंड संडेज। आफ्टर डिस्पैच शिपिंग इज अनदर 4 to 5 बिजनेस डेज, ठीक है? আমার এখানে কোনো কমেন্ট আসছে না, তো একটুখানি পড়ছি। হ্যালো, কি মিষ্টি লাগছে, থ্যাংক ইউ নেহা। আমি লাস্ট লাইভের থেকে কুর্তি স্ক্রিনশট দিয়েছি, বাট ডানের পর কোন রেসপন্স পাইনি, তাই? নেহা পি চক্রবর্তী, ঠিক আছে, আমি দেখছি। আচ্ছা, তারপরে 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 কোথায় চলে গেল সব কমেন্টগুলো? এমা, বেশ তো আসছিল। আচ্ছা চলো আমি শুরু করছি। আচ্ছা, অনেকেই জয়েন করছে, একটু কমেন্ট পড়ো, ঠিক আছে? আমি শুরু করছি, যেটা পড়ে আছে সেটা দিয়েই শুরু করব। গুড্ডু, তুইও একটু কমেন্ট পড়িস, হ্যাঁ, খুব অসুবিধা হয় নাহলে। হ্যাঁ, আমি লিঙ্কটাও শেয়ার করে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমি যেটা পড়ে আছি, বিউটিফুল একটা ক্রেপ, ক্রেপ বলছি, পিওর চিননে ডিজিটাল ওয়ার্কের ওপর হ্যান্ড ওয়ার্ক রয়েছে, ঠিক আছে? আমি যেটা পরে আছি এটা ভীষণ প্রিটি একটা আইভরি কালারের যাচ্ছে, আইভরির সঙ্গে গ্রে অ্যান্ড পিচি পিঙ্ক, একদম এক্স্যাক্ট কালারটা আসছে। এই যে
এই যে হ্যান্ডওয়ার্ক রয়েছে, পিওর চিনন ইজ দ্য মাটেরিয়াল। এরকম কাটদানা ওয়ার্ক যাবে, এরকম কাটদানা ওয়ার্ক যাবে। এই যাচ্ছে প্রিন্টটা। লুক অ্যাট দ্য শাড়ি, এরকম পুরোটাতে এরকম মুকেশ করা রয়েছে। লুক অ্যাট দ্য শাড়ি, এটা পরে যে কোনো पार्टीते আপনি একদম জান হয়ে উঠবেন। ये कोई भी पार्टी में आप पहनेंगे तो पार्टी की जान आप ही होंगी। बहुत प्रिटी है, बहुत ज्यादा प्रिटी। देखिए कैसे करदाने का काम है, फ्लावर को पूरा कवर किया है करदाने से। उसके ऊपर ये जा रहा है मुकेश वर्क। ठीक है, आप लोग जानते हैं मुकेश वर्क कभी नहीं निकल के आता, और वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वर्क है मुकेश वर्क। जरदोजी के बाद ही है मुकेश, कभी कभी जरदोजी से भी ज्यादा हो जाता है मुकेश का कॉस्टिंग। ये जा रहा है आपका स्कैल्पिंग, ये ऐसे ऐसे यू करके ऐसे आ रहा है वेव की तरह। ये है करदाने का काम, बहुत प्रिटी है, पेस्टल शेड्स में जा रहा है। ये जा रहा है इसका दुपट्टा, दुपट्टे के नीचे वाला फूल देखिए कितना प्रिटी है। ब्लाउज पीस दाओ। और ये जा रहा है, साड़ी का कलर एक्चुअली ये है, ठीक है, आइवरी कलर का साड़ी है। कैमरे में शायद ये कलर थोड़ा सा व्हाइटिश आ रहा है और मेरा वाला ग्रे, लेकिन मेरा वाला साड़ी जो है अभी आप समझ पाएंगे कि ये जो मैंने पहना है उसके साथ ये ब्लाउज पीस जा रहा है, क्योंकि रनिंग पीस है। ये है साड़ी का कलर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ग्रे के साथ थोड़ा इसमें ग्रे का एक ब्रश टोन है, और उसके बाद ये फ्लावर किया है, इसीलिए थोड़ा ग्रेइश दिख रहा है, लेकिन साड़ी का कलर है ये। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3399। मखमली जैसे इसका ये जो कपड़ा है ना पूरा मखमली है, फेदर वेट है, बहुत लाइट वेट है। कोई भी पार्टी में पहनिएगा तो बहुत प्रिटी लगेंगी। प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 3399। दाओ इतना। अभी मैं एक कलर और दिखा देती हूँ। कलर किछु देखाबे? न्यूड, आई एम शोइंग ओनली द न्यूड कलर्स। मिताली नाम তোমাকেও নতুন বছরের শুভেচ্ছা। সান্নিতা গোষ্টা, হাই ফ্রম বেঙ্গালুরু। हेलो 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 सान्विता, हेलो, वेलकम टू माय लाइव। সৃজিতা মিত্র, লাস্ট লাইভে ডিসপ্যাচ কবে হবে? 50% আর 50% আজকে। 50% হয়ে গেছে, 50% আজকে হবে, ঠিক আছে। Another মিশ্রা মুখার্জি, প্রাইস price 3399। It's a beautiful piece। সুমনা मैम भीषण भीषण, सुमना दी बोलिए, सुमना बनर्जी ना। अच्छा ये देखिए मिश्रा। अच्छा एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, सारे मोस्ट डिजाइन्स एक ही जैसे हैं, कुछ कुछ में थोड़ा सा डिजाइन का फर्क आपको दिखेगा। ये वाला जो मैंने पहना है इसमें ऐसे देखिए 3 फूल एक साथ है, ये एक सिंगल रोज में जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। देखिए येलो শাড়িটা দেখাবে? हाँ নিশ্চয়ই দেখাবো। এই যাচ্ছে, খালি শাড়িটার কাজ দেখুন, এন্ড দ্য মটেরিয়াল ইজ হেল লাইক সফট, ভীষণ সুন্দর। এই যে পুরো ফুলে এরকম ওয়ার্ক করা যাচ্ছে। ये जो फ्लावर जा रहा है इसमें पूरा फ्लावर को कवर किया है कटदाने से, उसके नीचे है ये वाला कटदाना, उसके ऊपर कटदाने से कवर किया है, और ये है मुकेश। ये देखिए एकदम वर्जिन कलर में जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। इसको हम पीच भी नहीं बोल सकते, स्किन कलर भी नहीं बोल सकते, ये एकदम बिल्कुल वर्जिन कलर में जा रहा है, बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये जा रहा है इसका फॉल। इसका फॉल आप लोग तो जानते हैं चिनॉन का फॉल कैसे होता है। चिनॉन जो प्योर चिनॉन्स होते हैं उनमें गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि ये कपड़ा इसका मटेरियल एकदम प्योर है। और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस, ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। ऐसे मैंने जैसे पहना ऐसे कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ भी आप पहन सकते हैं तो भी बहुत खिल के आएगा, ठीक है। ये देखिए वेरी वेरी प्रिटी, 3399 इज द प्राइस। हर साड़ी के साथ आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगी, और फॉल पिको जो है वो है हमारा कम्प्लीमेंट्री सर्विस। अगर किसी को फॉल पिको नहीं चाहिए होगा तो हमें बता दीजिएगा, हम फॉल पिको बिना फॉल पिको के भेज देंगे, तो डिस्पैच जल्दी होगा कल या मंडे। कल सैटरडे होगा या मंडे होगा। नहीं तो अगर फॉल पिको किसी को चाहिए तो मिनिमम 4 to 5 बिजनेस डेज का टाइम रख के ऑर्डर कीजिए। अच्छा এটা দাও, ওটা তো আমি পরেছিলাম, যেটা একটু দাও, ওটা দাও।
ये देखिए जो मैंने पहना है इसका कलर ऐसे जा रहा है, ये अगर ऐसे रहेगा तो ये मेरा वाला कलर है, ठीक है, ये मेरा वाला कलर है। देखिए काम मैं थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ, ये देखिए काम बहुत ज्यादा प्रिटी है। चिनॉन का अपना एक अलग ही टू कमेंट पढ़ना, चिनॉन का बुकिंग नहीं चिंताले ছেড়ে দে এখন। चिनॉन का अपना ही एक शाइन होता है, बहुत देखाচ্ছি, चिनॉन का अपना ही एक शाइन होता है, तो वो जब भी आप पहनेंगे तो वो बहुत बहुत उभर के आता है। मूविंग टू द नेक्स्ट कलर, वाओ ब्यूटिफुल रेड। ये भी सिंगल रोज डिजाइन में जा रहा है, देखिए এগুলো বলে এফর্টলেসলি সুন্দর লাগে, ভেরি একদমই তাই। এটাও সিঙ্গল रोजे যাচ্ছে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ये देखिए ये भी सिंगल रोज में जा रहा है, इसका डिजाइन रेड में। कुछ करने की जरूरत नहीं है, इवन मेकअप भी अगर आप थोड़ा न्यूड करके, अगर सोचिए ऑफिस के बाद आपको जाना है किसी पार्टी में, ये सब एकदम जैसे रेडी टू वेयर साड़ीज होते हैं ना, जस्ट एक ड्रेप कर लिया, ये भी एक ड्रेप कर लिया, बस काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा प्रिटी है, वेरी वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। प्राइस फॉर दिस वन इज ऑल्सो 3399। बहुत ज्यादा, ये देखिए ड्रेप देखिए, पहनेंगे तो लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहना है। सबसे बड़ी बात ये है, इतना लाइट वेट है। हेलो हेलो हेलो, सरकार की दारुण कलेक्शन, थैंक यू सो मच। ये देखिए, ठीक है, और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस, ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस, सेम 3399 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर, वाओ, पहले तो कलर देखिए उसके बाद मैं खोलूंगी। पर्पल जा रहा है कलर, एक्चुअली पर्पल भी नहीं, इसको हम ब्रिंजल बोल सकते हैं, ब्रिंजल कलर में जा रहा है। बहुत प्रिटी, बहुत गॉर्जियस कलर है। ये देखिए, ये मेरे वाले प्रिंट में जा रहा है, जो मैंने जो प्रिंट पहना है ये मेरे वाले प्रिंट में जा रहा है। कलर देखिए साड़ी का, बहुत प्रिटी है। ये देखिए इतना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। আমার বিয়েতে দিয়েছিলি রে প্রোফাইলে, देखिए अच्छा, ये जा रहा है साड़ी। मैं ब्लाउज पीस दिखा देती हूँ। कलर बहुत प्रिटी है, बहुत गॉर्जियस है। एक्चुअली ब्रिंजल कलर बहुत ज्यादा गॉर्जियस और बहुत ज्यादा ब्राइट, एक मतलब कि ये देखिए, ये जा रहा है इसके ब्लाउज पीस ऐसे। प्राइस सेम 3399। जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, बहुत ही प्रिटी पीस है। नेक्स्ट कलर देखो, परे भाज कर दे। नेक्स्ट कलर इज फिरोजी। एकदम जो परफेक्ट कलर है वही आ रहा है, फिरोजी इज द कलर। देखिए नेक्स्ट फिरोजी कलर में, एक्सीलेंट पीस, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना एकदम वाओ, ये वाओ पीस है। सारे कलर्स बहुत ही प्रिटी है, कोई भी फंक्शन में आप पहनिए बेझिझक। ये देखिए बहुत स्वीट कलर है, ये जा रहा है। और इसके ये जो कॉम्बिनेशन है इटसेल्फ, इट्स अ वेरी क्लासी कॉम्बिनेशन, फिरोजी एंड पिंक। Look at the combination and look at the sari as well. This is beautiful. 3399 is the price. The fabric is pure chinon. चिनॉन में, प्योर चिनॉन में डिजिटल प्रिंट के ऊपर मुकेश और करदाने का काम है। ठीक है, हटा रही हूँ। थैंक यू।
নেক্সট সার্ভার সবারই কেন এই যে ওর ওরমই থাকে। ইয়েলোটা দেখান প্লিজ, পিছনের ইয়েলোটা, পিছনের যে ইয়েলোটা আছে আমি দেখিয়ে দেবো, কি দারুণ। শেডে কিছু দেখিয়েছো? গ্রিন আর পিচের শেড, হ্যাঁ পিচের শেডে দেখাবো। গ্রিন হাতে নিয়ে বসে আছি, দিস ইজ দ্য সি গ্রিন কালার। দাম বলো নিবেদিতা ম্যাম, এটার প্রাইস হচ্ছে 3399। ইটস আ পিওর চিনন শাড়ি, চিননে ডিজিটাল প্রিন্টের ওপর হ্যান্ড ওয়ার্ক করা রয়েছে। গ্রিনে আর পিচ শেডে কিছু দেখিয়েছো, দেখাচ্ছি। দিস ইজ আ সি গ্রিন, দিস ইজ আ সি গ্রিন কালার। এই যাচ্ছে সি গ্রিন, দেখো what a beautiful color, what a beautiful color। ये जा रहा है सिंगल रोज में। काम जो है ना वो इतना प्रिटी है, ये देखिए যেটাই কালার হোক না কেন প্রত্যেকটা কালারেই ভীষণ সুন্দর লাগছে, কারণ কি প্রত্যেকটা কালারের কালার কন্ট্রাস্ট ইজ বিউটিফুল। বেস কালার যাই হোক না কেন এটাতে এরকম ভাবে অমরে শেডে যাচ্ছে, ইটস ভেরি প্রিটি। একটু অমরে শেডে যাচ্ছে পুরো শাড়িটাতেই, ভীষণ ভীষণ প্রিটি। সেম 3399 ইজ দ্য প্রাইস। নেক্সট কালার, নেক্সট কালার ইজ ম্যাঙ্গো ইয়েলো। ওয়াও, ভীষণ ভীষণ সুন্দর কালার, ম্যাঙ্গো ইয়েলো। না না অরেঞ্জ না, ম্যাঙ্গো ইয়েলো। এগুলো অরেঞ্জ কোথায়, একদমই অরেঞ্জ না। দিস ইজ ম্যাঙ্গো ইয়েলো। কতগুলো কালারফুল ব্লাউজ দিয়ে পরা, একদমই কালারফুল ব্লাউজ দিয়ে পরা যাবে এবং একদমই কন্ট্রাস্ট ব্লাউজে, কারণ আমিও আজকে আবার এমনই একটা ব্লাউজ পরে এসেছি যে যে শাড়িটাই গায়ে লাগাচ্ছি সেটাই মনে হচ্ছে যে ওই ব্লাউজটার সাথে যাচ্ছে। ভেরি বিউটিফুল, ভেরি বিউটিফুল। এগুলো পরে যে কোনো পার্টিতে আপনারা যেতে পারেন, যে কোনো ওকেশন আপনারা যেতে পারেন। এই পয়লা বৈশাখ হয়ে গেল, এবার বিয়ে বাড়ি শুরু হচ্ছে। যে কোনো বিয়ে বাড়ির যে কোনো রিসেপশনে বলুন বা ককটেলে বলুন বা মেহেন্দিতে বলুন, হলদিতে বলুন, এগুলো পরে আপনারা যেতে পারেন, অসম্ভব সুন্দর লাগবে। আবার আটকে গেছে না আমার নিজের প্রোফাইলেও। হ্যালো হ্যালো অভিলাষা, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। ইয়েলোতে কোন ইয়েলোটা? তোমার পিছনের পার্পলটা কি শাড়ি গো? আমার পিছনের পার্পলটা, আচ্ছা আচ্ছা ওটা দেখিয়ে দেবো আমি। ওটা হচ্ছে ক্রেপ বেনারসি। ইয়েলোটা দেখান প্লিজ, এই ইয়েলোটা বার করো তো, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এই কালারটা শেষ করে আমি ইয়েলোটা দেখিয়ে দেবো। এই যাচ্ছে ম্যাঙ্গো ইয়েলো ইজ দ্য কালার, সেম প্রাইস ইজ 3399। আর কালার আছে? দাও তাড়াতাড়ি দাও, তারপরে ইয়েলোটা দেখাবো। পিঙ্ক, একদম ডার্ক পিঙ্কে যাচ্ছে। দিস ইজ নট রানী, রানী বলা যেতে পারে অবশ্য, বাট রানী আর একটু ডার্ক হয়। দিস ইজ লাইক ফুশিয়া পিঙ্ক। হ্যাঁ 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 বার কর। ফুশিয়া পিঙ্ক ইজ দ্য কালার। ওয়াও, পিঙ্ক যাদের ভালো লাগে তারা এটা নিতে পারো, ভীষণ সুন্দর দেখতে। দ্য কম্বিনেশন, দ্য কালার, এভরিথিং ইজ নেক্সট লেভেল। ভেরি বিউটিফুল, ভেরি বিউটিফুল। খুব শ্যাসি, খুব ক্লাসি দেখতে লাগে, খুব স্মার্ট, খুব অল্প জুয়েলারিজ দিয়ে পরলে ভীষণ, মানে খুব অল্প সাজগোজেই ভীষণ গর্জিয়াস লাগে নিজেকে। এই যে এই যাচ্ছে পিঙ্কটা। ঠিক আছে, ব্লাউজ পিস সব কটাতেই আছে, আমি ব্লাউজ পিস দেখিয়েও দিয়েছি। সলিড কালার ব্লাউজ পিস আছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য লাস্ট কালার অ্যান্ড দ্য মোস্ট গর্জিয়াস কালার, এমরাল্ড গ্রিন। এই সিরিজের লাস্ট কালার এবং দি মোস্ট গর্জিয়াস কালার, এমারেল্ড গ্রিন। জাস্ট দেখুন, এমারেল্ড গ্রিন হচ্ছে কালারটা। ওয়াও ওয়াও দেখতে কালারটা, এবং গর্জিয়াস, ভীষণ গর্জিয়াস কালারটার শাইনটা দেখুন, শাইনটা টু গুড, টু গুড।
পিওর চিননের এই শাইনটা থাকে। পিওর চিনন ভীষণ একটা কমফোর্টেবল ম্যাটেরিয়াল, ভেরি ভেরি লাইক ভেরি ক্লাসি অ্যান্ড ভেরি স্টাইলিশ ফ্যাব্রিক। চিননের নিজস্ব একটা গ্লেজ থাকে। লুক অ্যাট দ্য শাড়ি, beautiful one. 3399 is the price and this is the last color of this series. Shoralam. Acha. This is a pure chiffon with handwork. এগুলো হচ্ছে মেটালিক শিফন, আপনারা বলতে পারেন কি এটাকে ভেলভেট শিফন বলতে পারেন। শান্তিকা দাতা দীপালি সাহা বলছে শুভ নববর্ষ। শুভ নববর্ষ, শুভ নববর্ষ দীপালি। রূপাল বাসাক বলছে হ্যালো দিদি। হ্যালো হ্যালো রূপাল, ওয়েলকাম টু মাই লাইভ। তুমি চলে গেছো না রূপাল? শাড়িগুলোর প্রাইস কত রূপাল? এগুলো কি শিফন দিদি? না শিফন না, পিওর চিনন রূপাল। মানে তুমি তো জানো, তুমি তো এসে দেখেছো, ধরেছো, ইউ নো অ্যাবাউট মাই ফ্যাব্রিক এভরিথিং। তাই এইগুলো নিয়ে আর আলাদা করে কিছু বলবো না। দিস আর absolutely pretty sarees. এগুলো যে কোনো ওকেশনে তোমরা পরতে পারো, যে কোনো ভালো জায়গায় পরে যেতে পারো, যে কোনো ভালো পার্টিতে পরে যেতে পারো। ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগে, খুব শ্যাসি দেখতে লাগে। পিওর চিননের ওপর আছে, ডিজিটাল প্রিন্টের ওপর হ্যান্ডওয়ার্ক করা রয়েছে। প্রাইজেস 3399। প্রত্যেকটা শাড়ির সাথে তোমার এই চলে আসবে, কি বলে বলো, ব্লাউজ পিস। এসি চালাওনি? কত তো 18 আসছে না কেন? ফ্যান চলছে না ওই ঘরে? না, তাহলে কি করে ঠান্ডাটা আসবে? আচ্ছা শান্তিকা ম্যাম, পল্লবী জিজ্ঞেস করছে কুর্তা সেট দেখাবেন না? আজকে না, আজকে আমার শাড়ি লাইভ। শাড়িগুলোর প্রাইস কত বলে দিলাম দেবস্মিতা, দাম বলো। 3399। এগুলো কি শিফন দিদি? না, এগুলো হচ্ছে বলে দিলাম রূপালকে। আচ্ছা কুর্তা সে দেখাবে না? না আজকে না। আচ্ছা এই যাচ্ছে ইয়েলো, এটা একটা রিকোয়েস্ট করেছিলেন বলে দেখালাম। দিস ইজ দ্য পিওর রেড শাড়ি আছে, ব্রাইট পরবে এরকম? হ্যাঁ একদমই আছে, একদমই আছে। এবার ব্রাইট তার বিয়েতে পরবে না অন্য কোনো ওকেশনে পরবে সেটা মেনশন করে দিলে আমি সেই হিসেবে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? বিয়েতে পরার বেনারসিও আছে, অন্যান্য ওকেশনে পরারও রয়েছে, ব্রাইট টু বি সেরকম কোনো ফাংশনেরও রয়েছে, সব রকম রয়েছে, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে শাড়িটা, ইয়েলো ইজ দ্য কালার। এগুলো যাচ্ছে ভেলভেট শিফনে। শাড়ি ব্লাউজের পিপি বলো নিরুপমা বিশ্বাস। আমার শাড়ি আর ব্লাউজ অ্যাকচুয়ালি এগুলো তৈরি করে নিতে হয়। এগুলো কি ফ্যাব্রিকের ওপর নিচ্ছেন ম্যাম তার উপর ডিপেন্ড করবে কি প্রাইস হবে, ঠিক আছে? জেনারেলি আমি যেটা পরে আছি এটা একদম পিওর সিল্কে করা রয়েছে। সো এটার প্রাইস পিওর সিল্কের 1 মিটারের দাম হয় 970 টাকা। তো সেই হিসেবে এটার প্রাইস হচ্ছে 2199। এবার আপনি যদি অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালে নেন তাহলে দামটা কম হবে, বাট আমি ব্লাউজ বানাই, আপনি আমার কাছে শাড়ি কিনে ব্লাউজ বানাতে দিতে পারেন। দিস ইজ দ্য শাড়ি, বিউটিফুল ওয়ান। ইয়েলো ইজ দ্য কালার, ভীষণ সুন্দর কালার যাচ্ছে। আর এই যাচ্ছে হচ্ছে দেখুন, এই যাচ্ছে হ্যান্ডওয়ার্কটা, এই যাচ্ছে হ্যান্ডওয়ার্কটা পুরো শাড়িতে এরকম যাবে, পুরো শাড়িটা এরকম যাবে। এই যাচ্ছে শাড়িটা এরকম পুরো শাড়িটাতে যাবে। এটা হচ্ছে শিফনে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এটাকে কেউ মেটালিক শিফন বলে, কেউ ভেলভেট শিফন বলে, বাট দ্য ম্যাটেরিয়াল ইজ পিওর শিফন। বিয়েতে পড়বে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে। একটা ভিডিও কল বুক করে দেখে নিতে পারেন, ওটাতে সব থেকে সুবিধা ম্যাম, তার কারণ আপনি এক্সক্লুসিভলি দেখবেন ভিডিও কলে এবং মানে প্রচুর কালেকশন দেখিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? ক্রেপ বেনারসিটা দেখার জন্য ওয়েট করছি, আরো একটা ইয়েলো আছে ওটাও দেখিও। আচ্ছা নিশ্চয়ই। আচ্ছা এই যাচ্ছে পিসটা, বিউটিফুল। আর এগুলোর ফল নিয়ে কোনো কথা হবে না, এগুলোর ফল নিয়ে কোনো কথা হবে না, অ্যাবসলিউটলি বডি হাগিং। এই যাচ্ছে শাড়িটা, পুরো শাড়িতে এরকম কাঠদানার কাজ চলে যাবে, কাঠদানা এন্ড স্টোন পুরো শাড়িটাতে। এই ডিফারেন্সে যাবে, ঠিক আছে? এই ডিফারেন্সে চলে যাবে। প্রাইস ইজ অনলি অ্যান্ড অনলি, আচ্ছা ব্লাউজ পিস দেখাইনি না। আচ্ছা এটা আমাদের প্রত্যেকটা শাড়িরই ডিজাইনার ব্লাউজ পিস হয়, ডিজাইনার শাড়ির ডিজাইনার ব্লাউজ পিস। এই যাচ্ছে পিঠটা, ঠিক আছে? এটা ব্যাকে যাবে, এটা ব্যাকে যাবে, আর এই যাবে স্লিভসে, এটা যাবে আপনার স্লিভসে, কেমন?
price for this one is 2,999. 2,999 is the price for this saree. সরলাম সর। আচ্ছা আরেকটা ইয়েলো, এই ধরো another beautiful yellow, another beautiful yellow. Look at the saree. আমাদের ইয়েলোতেও, এই ইয়েলোতে প্রচুর মানে পাড়ের কাজ এবং বডির যে কাজ রয়েছে সেটা চেঞ্জ করে প্রচুর সুন্দর সুন্দর ইয়েলোতে শাড়ি আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এটার কাজটা হচ্ছে এরকম। অক্ষিতা বেন বলছে absolutely gorgeous look. Thank you Akshita and welcome to my live. তুমি এটা পল্লবী বলছে খাদি জর্জেট বিয়েতে পরা যাবে, রেড আছে কি তোমার কাছে খাদি জর্জেট? খাড্ডি জর্জেট রেড আমার কাছে থাকে, এই মুহূর্তে দেখানোর মতো নেই, বাট খাড্ডি জর্জেট রেডের আমি প্রচুর অপশন দেখিয়ে দেব। অপশনে চুজ করে তোমরা নিতে পারো। পিওর খাড্ডি জর্জেট, আমার নিজের কাজিন পিওর খাড্ডি জর্জেট পরে বিয়ে করেছে রেডে, আমি ফটো পাঠাতে পারি। ভীষণ ম্যানেজেবল বলে ব্রাইডেরও খুব সুবিধা হয়, দেখতে খুব মানে একটা পরিপূর্ণ লুক দেয়, খুব সুন্দর একটা অবয়ব দেয়, তাই খাড্ডি জর্জেট পরে আরামসে বিয়ে করা যায়। এখন যদি লোকে মানে অফ হোয়াইট বেনারসি পরে, হোয়াইট বেনারসি পরে বিয়ে করে, তাহলে খাড্ডি জর্জেট, ওয়াই নট খাড্ডি জর্জেট, ঠিক আছে? ভীষণ ভালো লাগে দেখতে। আর খাড্ডি তো আমার one of my favorite. So look at the saree. This is also pure chiffon. এটা pure chiffon এ যাচ্ছে, এই যে হ্যান্ড ওয়ার্কটা, ঠিক আছে? কি কালার আছে এর? অনেক কটা কালার আছে, কালারগুলো বার কর, তাহলে এর কালারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না। এই যাচ্ছে শাড়িটা, এরকম ছোট্ট ছোট্ট কাজ চলে যাবে গোটা গায়ে, ঠিক আছে? এই কাজটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যাচ্ছে কাজটা, এই যাচ্ছে কাজটা, ঠিক আছে? এই যাচ্ছে শাড়িটা, এই যাচ্ছে কাজ, এবং দিস ইজ দ্য বিউটিফুল। সরিয়ে নাও, আমি আস্তে আস্তে সরাতে থাকবো। এইরকম যাবে হচ্ছে পিঠে, সেম কাজটার এটাতে এরকম পিঠে যাবে, অ্যান্ড এটা যাবে তোমার স্লিভসে, এটা যাবে তোমার স্লিভসে, ঠিক আছে? এটার প্রাইসটা একটু বলো তো রুমা, আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, কালার অপশনস গুলো দেখাতে থাকি। প্রাইসটা বলো না আগে, প্রাইসটা তো ওইদিকে লেখা আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 3599। 3599। এক্ষুনি যে ইয়েলো শাড়িটা দেখালাম সেটার প্রাইস হচ্ছে 3599। পিওরের দাম কত হয় জানতে চাইছি? পিওরের যেরকম ডিজাইন নেবে তার উপর ডিপেন্ড করবে। তুমি একটু হোয়াটসঅ্যাপে পিং করো, আমি ডিটেল এই বিষয়ে তোমার সাথে কথা বলে নেবো, কেমন? কিরকম খাড্ডি পুরোটাই ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডিজাইনের ওপর, যে ডিজাইন ওয়াইজ প্রাইস, ঠিক আছে? পিওর খাড্ডিতে মিনিমাম, তুইও আওয়াজ করছিস, মিনিমাম স্টার্টিং রেঞ্জ ইজ 12K, স্টার্টিং রেঞ্জ ইজ 12K। আচ্ছা, अगेन আ বিউটিফুল কালার। যে ডিজাইনটা আমি দেখালাম সেটার কালার ভ্যারিয়েশনস দেখাচ্ছি। इलेक्ट्रिक ब्लू बोलছি, इलेक्ट्रिक ब्लू इज द कलर, इलेक्ट्रिक ब्लू है इसका कलर। कलर देखिए, डिजाइन प्रोमिनेंट और प्रोमिनेंट आ रहा है क्योंकि ये डार्क कलर में जा रहा है। देखिए ये जा रहा है, इलेक्ट्रिक ब्लू इज द कलर। बहुत ज्यादा प्रिटी कलर है, बहुत गॉर्जियस कलर है। रिसेप्शन में पहनिए, शादी में पहनिए, बर्थडे पार्टीज में पहनिए, घूमने जा रहे हैं पहनिए, डिनर में पहनिए, कॉकटेल पार्टीज में पहनिए, कहीं भी पहनिए, बहुत ज्यादा क्लासी लगने वाले हैं। ये पूरा जरकन और स्टोन और करदाने का काम है। स्टोन करदाना ये जा रहा है, स्टोन और करदाने में हैंडवर्क है ये, और ये आएगा बूटा, फुल बॉडी में ये बूटा मिल जाएगा आपको। ये जा रहा है साड़ी, और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। सेम ब्लाउज पीस मैंने दिखा दिया है, सारे साड़ीज में ब्लाउज पीस जो है सेम ही है। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। कौनटा? इसका रेड भी आता है, अभी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, लेकिन इसका रेड भी आता है। ওই পাশটা রেড, ওই যে ওর তলায় ঢুকে গেছে রেডটা, ওই যে দাও, তুমি পরে গোছাবে, আগে আমি তো বারবার বলছি ওইটা ছেড়ে দাও, এখন গোছাতে হবে না। ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस। কি করে আটকে যায় স্ক্রিনটা আসলে, কমেন্ট
আচ্ছা, এই যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। ব্ল্যাক শাড়িটা দেখাবে? হ্যাঁ দেখাবো, এটার কালারগুলো শেষ করে দেখাবো। এই যাচ্ছে প্যান্ট। হ্যালো পূর্ণিদি। मैम जो साड़ी आपने पहनी है उसका प्राइस? प्रियंका मैम, जो साड़ी मैंने पहनी है प्योर क्रेप में जा रहा है, प्राइस है इसका 3399। प्योर क्रेप के साथ ये देखिए जा रहा है डिजिटल प्रिंट। डिजिटल प्रिंट को पूरा कवर किया है हैंडवर्क से। ऐसे जा रहा है इसमें कटदाने का काम, ये जा रहा है कटदाने का काम पूरे साया। ये जो प्रिंट है, प्रिंट को कवर किया है कटदाने से, और छोटा छोटा जो हम मुकेश बोलते हैं वो, ठीक है। अच्छा, जो मैं अभी दिखा रही थी उसका और एक ब्यूटीफुल सा पर्पल कलर, ये और खोलूंगी नहीं मैं, ये कलर ऑप्शंस दिखा रही हूँ। 3-4 कलर ऑप्शंस मैंने खोल के दिखा दिए हैं। ये जा रहा है, देखिए बहुत ज्यादा प्रिटी है। 3699 को तो 3999 3999 इज द प्राइस। দেখে নিতে হবে একবার, কি 359 আমি দেখে দিচ্ছি প্রাইসটা। দেখ, अच्छा देखिए, ठीक है। এটা 3599 যেটা ओके 3599, सॉरी 3599 है इसका प्राइस, ये देखिए। अच्छा, खुले दिली क्या ना? খোলা এটা দেখতে গিয়ে। अच्छा, ये जा रहा है और एक वाइन कलर का, सेम वाइन कलर का। जो साड़ी मैं दिखा रही हूँ उसका एक कलर ऑप्शन दे रही हूँ आपको। जो मैंने पहना है इसमें भी 10 कलर्स है, 10 कलर है, मैंने वो दिखा दिया है। और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये जा रहा है मेटालिक शिफॉन में हैंडवर्क। मेटालिक शिफॉन में हैंडवर्क, देखिए देखिए, बहुत ज्यादा बहुत प्रिटी है। ये देखिए, ये जा रहा है 3599 है। कलर बहुत प्रिटी है, ये कलर हर कोई कलर हर किसी पे जाता है। ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा कलर टोन है। 3599 इज द प्राइस। लास्ट इसका लास्ट कलर देखा ওটা? ওটা নেই, হ্যাঁ ওই তো তুতেটাই আছে। এটা আলাদা শাড়ি। না রে বাবা দে, হ্যাঁ আলাদা আলাদা শাড়ি। হ্যাঁ আচ্ছা 399 ঠিক है। এটা প্রাইস। সো इसका তাহলে আমি ঠিকই বলছিলাম রেটটা নাকি? রেড না, রেড দুটো আছে, এটা যেটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। अच्छा। দুটো লাল আছে, একটা ব্লাড রেড, একটা yellow। अच्छा, ये आप साड़ी रेड में भी बुक कर सकते हैं। जो मैं अभी दिखा रही थी वो साड़ी आप रेड में भी बुक कर सकते हैं, ठीक है না? এটাও না, এটা ওইটার। আচ্ছা এনিওয়ে, এই পার্পলটা দেখা তো দে রে, পরে করি সেগুলো। কোনটা? এইটা এইটা देखिए, ये वाला साड़ी देखिए, एक्सीलेंट फुल। এই তো রানী রেড, এই তো পিচ, কত কালার বেরোচ্ছে। এইটা, ये এইটা देखिए, আর এইটা। ये जा रहा है एकदम जामुन कलर में, ठीक है। ये जा रहा है, एक तो कमेंट देख, ये जा रहा है एकदम जामुन कलर में। ये देखिए, উনি যে হ্যাঁ বলুন। ये है करदाने का काम। ये पूरा ऐसे स्ट्राइप में करदाने में जा रहा है, এরকম পুরো স্ট্রেট স্ট্রাইপে যাচ্ছে, পুরো এই যাচ্ছে শাড়িটা, পুরো শাড়িটাতে। साड़ी का और कलर भी अवेलेबल है प्रियंका पुंदेर। हाँ प्रियंका मैम, मेरे साड़ी में 10 कलर्स अवेलेबल है। आप प्लीज एक बारी ये वाला लाइव फिर से एक बारी रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, क्योंकि ये पेज लाइव है तो आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप हमारे जो बुकिंग नंबर नीचे दिया गया है 9830118225, उसमें पिंक करके भी लिंक मांग सकते हैं, हम लिंक दे देंगे। आप फिर से एक बारी सारे कलर्स अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद बुकिंग कीजिए। 10 कलर है इसमें और 10 के 10 कलर बहुत ब्यूटीफुल है। ये जा रहा है साड़ी पर्पल में, पूरा करदाने का काम है, ऐसे स्ट्राइप में जा रहा है और ऐसे स्कर्ट बॉर्डर में, ठीक है। द कलर इज वंडरफुल, दिस इज ग्रेप वाइन।
देखिए, बहुत ज्यादा प्रिटी है। ये जा रहा है ग्रेप वाइन, इसका कलर बहुत प्रिटी है। और ये जा रहा है इसका ब्लाउज पीस, ये आपको स्लीव्स में मिलेगा, ये आपको स्लीव्स में मिलेगा। और ये जा रहा है इसका बैक, ये आपको बैक पोर्शन में मिलेगा, ठीक है। प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 3399। प्राइस है इसका सिर्फ और सिर्फ 3399। কিছু দেখাবি আর? सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लाइव। आज के लिए बस इतना ही। फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। किसी को अगर कोई साड़ी पसंद आई है तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेके नीचे दिए गए नंबर, पिन पोस्ट नंबरও नहीं है आज के, 9830118822। এটা আছে উপরে, তাহলে উপরে কেন উঠে গেছে? মানে ডেসক্রিপশনে দিতে পিন করিসনি? হ্যাঁ পিন করেছি তো। 11টা লাভ হতো আছে। ও জানি না আমি। তাহলে नीचे दिए गए पिन पोस्ट वाले नंबर पे भट्टाचार्य हाय हाय हेलो पिन पोस्ट पे कीजिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट कोई नहीं आ रहा है कुछ दिनों से। मैं जब भी अपने पेज में भी लाइव कर रही हूँ मेरे पास कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। कोई फेसबुक का ये नया वाला ग्लिच है, मुझे पता नहीं है, तो कम्युनिकेट तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। फिर भी बता दे रही हूँ, हम लोगों का जो ये नंबर है ये हमारा बुकिंग नंबर है। आप इस बुकिंग नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट डाल के कभी भी बुक कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, अगर मेरा लाइव आप लोगों को पसंद आए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप पिंग करके बोल सकते हैं, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ब्रॉडकास्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो लाइव होता है हमारा वो लाइव लिंक भेजते हैं। कोई भी लाइव हो, वो एथनिक वेयर वाला लाइव हो, साड़ी वाला लाइव हो, आपको लाइव लिंक और लाइव का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, तो आप वो लाइव देख पाएंगे। और अगर मिस भी कर जाए तो रिकॉर्डेड लाइव आप देख सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए नीचे दिए गए पिन पोस्ट वाले नंबर पे आप पिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय।